भाई आणि कितलो रे कळशाचेर पयसो करतलो. लोक विटलो मरे, कंटाळलो मरे. आं काल थंय लोक कितें उलयलो तो आयक रे. आणि कितलो कळशाचेर पयसो करतलो. ल्हान भुरगो उलयलो, सड्या वयलो एक ल्हान भुरगो उलयलो, तेची उतरां आयक ती. लज तुका आयज आयज ह्या कळशा खातीर लोक मरता, लोक दुयेंसां भोगता. ह्या वासान जेवपाक जायना. तो ल्हान भुरगो जो उलयला न्हू, तेच्या रुपान मरे देव खापरेश्वरूच उलयला. देव उलयला. कळ्ळें तुका. आयज अशा लोकांक दुयेंस दिवन तुका देव इसोटी लक्ष्मी नारायण तुका माफ करतलो केन्नाच ना. बसलेले जागेकार आहा न्हू, तेच सोक्ष मोक्ष लायतले तुमचे. आयज कळशा खातीर लोक कसो त्रास भोगता तो सगळ्यांनी काल लोकांनी सांगलें. त्या ल्हान भुरग्याच्या शब्दांनी काल लोक भायर सरलो. तेची उतरां आख्ख्या जगान आयकलीं, पूण तुका आयकूंक येवंक ना. तुजे कान फुटले, तुजे दोळे फुटले. कितें रे. राजकारण करूं नाका त्या कळशाचेर. बुरशें राजकारण करूं नाका. कळ्ळें तुका. कितें रे. कर्माची फळां मरे भोगूंक जाय, हांगाच भोगूंक जाय. तूंच मरे तो जेटी वयल्या खुर्साचेर ते हात मारून अशें दाखयतालो, अपय कळसो म्हणून. आयज तुका तोच कळसो जावो जालो, त्याच कळशाची बॅगां जायी जालीं. लोकांच्या मोड्याचेर पयशे करता. कितें. ल्हान ल्हान भुरगीं आतां उलोवपाक लागल्या. आयक ती कितें उलयतात ती. आनी खरेंच हांव त्या फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक त्या भुरग्याच्या शब्दांनी काल मुरगांवची जनता भायर सरली आनी उलोवपाक पावली. खरेंच तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्या भुरग्याच्या आवय बापायक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बारीकशी कविता बरयल्या. भाई तूं पयलीं आयक. भाई ही तुज्या खातीर आयक. कविता. एक चिमुकल्याच्या आवाजान मशाल पेटली. एक चिमुकल्याच्या आवाजान मशाल पेटली. कळशाच्या वासान मुरगांवची जनता कंटाळली. सदचो वास सोसून चवताळी. वासाक कंटाळून एक चिमुकल्यान दोळ्यान दुखां काडली. त्या चिमुकल्यान आपल्या आवाजान आग भायर काडली. त्याच्या आवाजान मुरगांवच्या लोकांक मशाल पेटोवपाची पडली. त्याच्या आवाजान मुरगांवच्या लोकांक मशाल पेटोवपाची पडली. गेली कितलींच वर्सां लोक हो कळशाची दुयेंसां सोंसता. राजकारणी हो कोळसो पोसता. आपणाक बॅग मेळटा म्हणून कळशा कंपनीच्या फाटल्यान घुसता. आमचो लोक फक्त आपली दुखां फुसता. हो कळसो नाका जाल्लें प्रदूशण करता. हो कळसो वाऱ्यान प्रदूशण करता. हो कळसो दर्यान प्रदूशण करता. ह्या कळशा खातीर नुस्तें मरता. कॅन्सर जावन आमचे बरे मागपी लोक मरता. अरे आयज आमच्या उदकान कळसो. अरे आयज आमच्या जेवणान कळसो. अरे आमच्या स्वासान कळसो. अरे आयज आमच्या उदकान कळसो. आयज आमच्या जेवणान कळसो. आमच्या स्वासान कळसो. सकाळ फुडें घरान आमच्या कळसो. ह्या कळशाच्या जिवार राजकारणी करता पयसो. ह्या कळशाच्या जिवार राजकारणी करता पयसो. सरकाराचे दोळे फुटले. कितले लोकांनी आपटले तेंच्या फुड्यान तकले. राजकारणी तकलेन सुटले. फक्त लोकांच्या मड्याचेर पयशे करपाक पेटले. आयज ह्या पयशा खातीर लोकांच्या जिवार उठले. आयज ह्या कळशाच्या पयशा खातीर हे लोकांच्या जिवार उठले. पयशे मेळटा म्हणून आमदारान दोळे धापून पयशे छापले. ह्याच्या आशे खातीर लोकांचे लंग्स कळशान रापले. कॅन्सर जावन लोकांनी दोळे धापले. हे राजकारणी फक्त पयशाक हापापले. आमदार पयलीं जेटीचेर खुर्सा कडेन हात फुसून कळसो दाखयतालो. असो कळसो दाखयतालो. सदांच कळशाचेर उलयतालो. आपूण निवडून येतकूच कळसो काडटलो म्हणून आश्वासन दितालो. कळशाच्या नांवान हात फुडें करून वोटाची भीक मागतालो. कळशाच्या नांवान हात फुडें करून वोटाची भीक मागतालो. निवडून येतकूच तेका तोच कळसो जावो जालो. कळशाक कंटाळून एक ल्हान भुरगो उलयलो. अशें दिसलें तेच्या रुपान देवूच उलयलो. त्याचो आवाज लोकांनी आयकलो. त्या ल्हान भुरग्याचो आवाज लोकांनी आयकलो. म्हणून काल सगळो लोक जेटीचेर येवन कळशा विरुद्ध मुरगांवचो लोक जेटीचेर येवन कळशा विरुद्ध उलयलो. हांव जाल्यार म्हणटा त्याच्या रुपान देव खापरेश्वरूच उलयलो.
हांव जाल्यार म्हणटा त्याच्या रुपान देव खापरेश्वरूच उलयलो. आयज मुरगांवच्या सगळ्या लोकांनी पार्टी लायन सोडून मुरगांवकार म्हणून एक जावपाची गरज आसा आनी ह्या कोळशा विरुद्ध उलोवपाची गरज आसा. आयज मुन्सिपाल्टीक विचारपाची गरज आसा, आयज डेप्युटी कलेक्टराक विचारपाची गरज आसा, आयज कलेक्टराक विचारपाची गरज आसा, मामलेदाराक विचारपाची गरज आसा, हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज आसा. आयज ह्या आमदाराच्या ऑफिसा फुड्यान आंदोलन करपाची गरज आसा की हें कोळशाचें दुयेंस तूं आमकां कित्याक दिता. ह्या कोळशाक हो कोळसो काडपाक जाय म्हणून तुका निवडून हाडलेलो जाल्यार तूं वचोन ते कोळशा कंपनी फुड्यान आडवो कित्याक पडलो आनी एसेंब्लीन हो मुद्दो तूं कित्याक दामून धरिना हें आयज आमी ताका विचारपाक जाय. आमदाराचें काम न्हू रस्त्यार देंवन आंदोलन करपाचें. आमदाराचें काम एसेंब्लीन हो मुद्दो मांडून तो मुद्दो तेणी सॉल्व करून घेवपाक जाय आनी तेणी सरकाराक सांगपाक जाय की म्हाज्या लोकांक हो कोळसो नाका म्हणून आनी हांगासून मुर्मगांव पोर्टानसून हो कोळसो कायम स्वरुपी काडून उडोवपाक जाय. आमकां गोंयान कोळसो नाका, आमकां गोंयान कोळसो नाका, आमकां गोंयान कोळसो नाका. देव बरें करूं.